Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jednu čudnu priču koja je toliko čudna da prosto mi je zaista potrebna vaša pomoć da bismo došli do prave istine šta se zapravo krije iza same ove priče. A naime, o čemu se radi? Građani Rijeke 6. februara 2022. godine u poslepodnevnim časovima primetili su kako se glavnim šetalištem kroz centar grada šeta potpuno nag čovek. Apsolutno nije imao ništa na sebi. I oni su ga odmah uslikali onako telefonima, kako već to biva, da to bude hit, odnosno da obaveste svoje prijatelje. Naravno, slikali su ga i novinari, slikali su ga mnogi ljudi, a neki su, bogme, obavestili i policiju. Oko 15:50 sati policija je zaprimila prijavu, odnosno dojavu, da je na području Belvedera, znači da se nalazi osoba bez odjeće. Međutim, po dolasku na mjesto događaja osoba nije zatečena. Međutim, na opšte iznenađenje svih, ovaj čovek je zapravo i išao tamo, u policijsku ispostavu u Rijeci. I dežurna policajka koja je tog posle podneva bila na dužnosti prosto nije mogla da poveruje kada se ispred nje našao čovek 30 godina, potpuno nag, stao je, samo je rekao meni nije dobro. Odmah su znali o kome se radi, doneli su jednu deku, odnosno ćebe, da bi ga ugrejali, jer radi se o februaru mesecu, bez obzira što je to prelepi mediteranski grad, ipak je jako hladno i u tom gradu kakav je Rijeka. Dežurna policajka je odmah obavestila sve patrole da je čovek koji se traži zapravo sam ušao u policijsku ispostavu i to potpuno nag. A ko je bio zapravo taj čovek? Njegovo ime je Roman Brnada. Roman je rođen 13. februara 1985. godine u mestu Turopolje pored Zagreba. Ovaj mladić je u svom mestu završio osnovnu školu, međutim od samog početka školovanja videlo se da sa ovim dečkom nešto nije u redu. Zapravo, on je odmah od najranije mladosti, odnosno od najranijeg detinjstva, pokazivao posebnu agresivnost prema svojim vršnjacima, a bogami i prema učiteljima. Psiholozi i psihijatri su ustanovili da ovaj dečak boluje od organskog sumanutog poremećaja. Naime, ta bolest je jedno vrlo teško psihičko stanje koje bolesnika dovodi u vid neke zablude i on živi stalno u nekim iluzijama. I ovaj dečak je malte ne počeo da živi u nekim svojim iluzijama od samog detinjstva. Jedna od tih zabluda može i biti ta da bolesnik ima lažnu sliku o sebi, zapravo o svojoj vlastitoj veličini i o svojoj bitnosti na ovom svetu. Tako da i ovaj mladić od samog početka počinje nekako da dobija neke mesijanske vizije, zapravo toliko je postao religiozan od najranijeg detinjstva, zapravo toliko je bio opsednut religijom i Hristom da je imao ispisane molitve iznad svog radnog stola za sve ono što radi. Imao je molitvu pre ručka, molitvu posle ručka, molitvu šta treba da radi od ručka do večere, molitvu za učenje, molitvu za spavanje, molitvu za bavljanje sportom. Jer ovo dete još uvek bio je opsednut i fudbalom. Maštao je o tome kako će jednog dana postati najbolji golman na svetu. I od najranije mladosti navijao je za fudbalski klub Dinamo iz Zagreba. I ovaj mladić, znači kroz osnovnu školu bavi se sportom, on je golman, prvo u onim
ekipama iz razreda, kasnije u nekim nogometnim klubovima, počev od petlića, pionira, omladinaca i tako dalje. I naravno, došlo je vreme da upiše i srednju školu i upisao je srednju ugostiteljsku školu u Zagrebu. I istu je završio. Sve to vreme on je psihijatrijski pacijent. Odlazi redovno sa majkom kod lekara, pije lekove, ako ne pije lekove pokazuje veliku agresivnost i prema roditeljima, a i prema deci iz škole. I za sve to vreme odrastanja, dešavanja i lečenja, svaki svoj slobodni trenutak koristi da ga provede u molitvi. On je toliko ušao u tu priču da je počeo da mašta da postane sveštenik. I on je to rekao i svojoj majci. Prvi put je to bilo posle osnovne škole, međutim majka je rekla ne, moraš da završiš osnovnu školu, da postaneš punoletan, pa tek onda ćemo vidjeti da li ćeš biti sveštenik. Majka se tome oštro suprotstavljala. Čak se veruje da je imao i priličan vid prisile da se ne bavi toliko religijom. Majka je počela i redovno da ga nekad tuče zbog toga što je on opsednut toliko Biblijom i životom samog Hrista i njegovih apostola. On je sebe doživljavao malte ne kao Hristovog apostola. Inače, kao srednjoškolac, ovaj mladić je više puta lečen pri psihijatrijskoj bolnici Vrapčići u Zagrebu, a kasnije i u Jankomir bolnici. Prilikom lečenja u psihijatrijskoj bolnici Vrapče primećeno je da ovaj mladić zapravo i konzumira neke vrste opijata. Malo je čudno da neko ko se bavi sportom koristi i opijate. I pored toga, znači što je on psihijatrijski bolesnik, ima neke naznake i šizofrenije, ima naznake i pojave malo paranoje, ovaj mladić je opsednut fudbalom. Naime, Brnada posle srednje škole počinje da brani za nogometni klub iz Livane kraj Osijeka, tačnije za nogometni klub Tomislav. Mogao je da pređe i u fudbalski klub Osijek jer je bio mnogo dobar golman, ali on je ipak odlučio da ostane u nogometnom klubu Tomislav jer je bio bolje plaćen. On je imao mesečnu platu 500 kuna kao golman i 500 kuna je primao kao trener mladim golmanima. I on je bio jako srećan zbog toga što radi nešto što voli, međutim ta plata od 1000 kuna mesečno nije bila dovoljna da bi on mogao normalno da živi. Zapravo, ta plata mu je bila dovoljna samo da bi platio stan u nekom osječkom predgrađu. I on je morao da ima dodatno zanimanje. I sada je došao na ideju šta bi mogao da radi, a u stvari radio je mnoge poslove. Čak je jedan fudbalski sudija, kada se selio iz svog stana, pitao Romana: Romane, da li bi ti hteo da pomogneš oko selidbe mene, a sutra dan i mog suseda? I on je rekao: ok, hoću. I onda je došao do saznanja da samo za 2 sata dobija 400 kuna, zapravo polovinu mesečne plate koliko ima u fudbalskom klubu. I počeo je da se bavi i selidbom. Znate, onaj kombi koji ide od mesta do mesta, od adrese do adrese, i on je bio jako vredan u tome. I bio je fizički dosta jak. Zapravo sportista je, boga mu. Međutim, prilikom jednog njihovog prijateljskog gostovanja u Beču, fudbalskog gostovanja između nogometnog kluba Tomislav i nekog lokalnog kluba u Beču, on je boravio nekoliko dana u austrijskoj prestonici. I sada sa drugovima iz kluba je šetao od Becirka do Becirka i u jednom trenutku došao je na ideju ispred jedne crkve da otvori svoje naočare za sunce, da ih izvadi i da kutijicu stavi dole na stepeništu i da počne da peva jednu prelepu hrišćansku pesmu koja je veličala Boga. I na opšte zaprepašćenje njegovih drugova,
a i samog Romana, u kutijici se našlo skoro 200 eura. Ljudi koji su prilazili, stavljali su po 5, po 10 eura i napravila se jedna velika gomila. Roman je sav srećan uzeo onaj novac i otišao je tu u blizini crkve kako sede oni koji prose i sav novac je razdelio sirotinji. Kada se vratio kod drugova, oni su rekli ovako, sada ćeš ti nama da pevaš Harisa Džinovića, da bi nas ovako sve oraspoložio, i onda je on rekao, pa dobro, znam da pevam ja i Harisa Džinovića, nije problem, znam ja i Bijelo dugme, ne pevam ja samo verske pesme. I oni su rekli, eto, moramo proveriti. I on je otpevao tako dobro Harisa Džinovića da su mu drugovi dali predlog da ide i peva po osječkim kafanama kada je slobodan. Međutim, on je došao na jednu drugu ideju. Zapravo, dolazi u Osijek i reši da ode da peva na lokalnoj pijaci. I to je pevao prvo bez ozvučenja, bez gitare, samo je stavio jednu kutijicu koju je onako stidljivo stavio za početak jer mnogi su ga znali kao fudbalskog golmana i počeo je da peva. On je nekada znao da zaradi, bogami, pogotovo kada su verski praznici, i polovinu svoje mesečne plate iz fudbalskog kluba za jedan dan. U tom periodu tog njegovog pevanja on postaje još više religiozan jer smatra da je ta ideja došla od samog Boga i doživljava sebe maltene kao Mesiju. Ali veliki deo novca koji je zarađivao na ovaj način on odnosi za vreme nedeljnih misa i deli sirotinji. I to su mnogi primetili. Primetila ga je i jedna devojka koja je svirala doduše verske pesme na violini i koja je bila dosta starija od njega. A ona se zove zapravo Bianca Kolompar. Bianca Kolompar je rođena 26. novembra 1975. godine u Temišvaru u Rumuniji. Naime, njena porodica iz Temišvara je poznata po tome da se generacijama i generacijama bavila muzikom. Neki od njih su svirali na veseljima, dočecima Nove godine, razne proslave i tome slično. Bili su prava muzikalna porodica i imali su kao porodica pravi pravcati orkestar. Neko je svirao onaj veliki kontrabas, neko je svirao violinu, neko je svirao gitaru, neko harmoniku, neko trubu, klarinet i tome slično. Bio je to pravi porodični orkestar Kolompar. I oni su bili poznati malte ne od Temišvara pa sve do Budimpešte. I Bianca je od strane svojih roditelja bila upisana u nižu muzičku školu u Temišvaru, koju je sa uspehom završila. I upisala je i srednju muzičku školu. U međuvremenu je počela da se bavi i baletom. Početkom 90-ih njen otac se seli iz Temišvara za Hrvatsku, konkretno u Osijek, jer je navodno direktor Osječke opere tražio da on dođe i da bude muzičar u istoj. I on i dolazi. 94. godine njemu se pridružuje i Bianca, nakon što je završila srednju muzičku školu. Naravno, u međuvremenu je i njena majka otišla tamo i oni počinju kao porodica da žive u Hrvatskoj. I počinje ta njena prva godina na fakultetu, za nju malte ne kao pakao, jer ne razume jezik, i u tom periodu neznanja jezika ona počinje i da se druži sa svojim profesorom violine Tonkom Ninićem i njih dvoje faktički postaju nerazdvojni. On je u njoj video veliki potencijal i talenat, a ona je naravno u njemu videla veliki uzor i počinje na obostrano zadovoljstvo jedno druženje. Znači, malo po malo njen profesor Tonko ju je naučio da govori hrvatski. I ona ne samo da je zavolela ovaj jezik, ona je zavolela i Hrvatsku kao prava Hrvatica. Bila je odličan student i 98. godine ona diplomira na ovom fakultetu.
odsek violina. Na predlog svojih profesora ona svoje postdiplomske studije nastavlja u Salzburgu na Mozarteumu kod profesora Riccija. I naravno, uz pomoć profesora Riccija, ona je odlično savladala gradivo i magistrirala je. Naravno, postala je i pravi umetnik u onome što je najviše volela da radi. Odmah zatim, ona upisuje i doktorske studije u Beču. I ne znam sada ko je bio njen profesor u Beču, ali ona je i doktorske studije završila sa uspehom u Beču i postaje doktor violine. Sad, ja nažalost nisam uspeo da pronađem njenu doktorsku disertaciju, a ako vi možda, dragi prijatelji, budete imali više sreće od mene, pošaljite mi linkom, jer baš bih voleo da vidim koja je bila tema te doktorske disertacije. Kako god bilo, Bianka se vraća u Osijek. Bianka kao pobožna devojka prisustvuje redovno svim misama i kad god su neki crkveni praznici, ona svira violinu. I svi su bili oduševljeni kada počne da izvodi neku kompoziciju i bilo je to baš lepo i za videti, a i za čuti. I Bianka je postala miljenica jednog uvaženog crkvenog velikodostojnika, koji joj se divio u svakom pogledu i tvrdio je da upravo tako zamišlja Božjeg anđela. Ona je u to vreme bila devojka bujne crne kose, manekenski građena, bavila se baletom, bavila se modelingom. Čak je i čuveni italijanski fotograf Lupino odabrao ovu devojku da bi je slikao za svoj magazin. Zapravo, Lupino je nju slikao u jednom onako umetničkom poluaktu. Ono slika baš lepa za oko. I Bianka je to smatrala za vrhunac svoje manekenske karijere. Međutim, susret sa mladim golmanom koji svake nedelje na misi donosi svoju ušteđevinu da bi je predao onim kojima je neophodna kao pomoć, u njoj je izazvao buru emocija i ona je poželjela da upozna ovog mladića. I prvom prilikom kada ga je videla da sedi u jednom kafeu, Bianka je prišla Romanu. Oni su popili piće, popričali su i shvatili su i jedno i drugo da su jako, jako pobožni. I pored toga što je ona bila 10 godina starija od njega, bili su prelep par. Njihovo druženje u početku se zasnivalo na tome da pričaju o Bogu, o dolasku novog Mesije, o spasenju sveta, o pokajanju, o bezgrešnom životu i tome slično. Međutim, vremenom se to pretvorilo u jednu ljubavnu romansu. I ovo dvoje mladih ljudi je odlučilo da počnu zajednički život. To je bilo 2007. godine. I posle godinu dana zabavljanja, njih dvoje stupaju u brak i počinju da žive zajedno. Bili su jako lep par. I zbog obaveza njih dvoje se sele u Zagreb. Dolaskom u Zagreb oni nastavljaju i sa svojim aktivnostima u raznim katoličkim organizacijama u ovom gradu. Bianka svira violinu na humanitarnim koncertima koje organizuje crkva, dok Roman peva na gradskom trgu i na taj način zarađuje. Njih dvoje su u međuvremenu prijavljeni kao korisnici narodne kuhinje, iz koje su svakodnevno uzimali hranu. Bianku je na jednom od tih koncerta zapazio i čuveni Zdravko Mamić, zapravo tadašnji direktor fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba. I on je iz samo njemu znanih razloga odlučio da ovu ženu promoviše tako što će ona održavati više koncerata, odnosno on joj je našao organizatore koji će njoj omogućiti da ona tamo svira kako bi što više mogla da zaradi. Dok isto po nekim pričama je bila i ponuda
da Roman pređe i postane treći golman u Dinamu. Međutim, on je to odbio, kako je sam kasnije rekao, zato što nije hteo da uz pomoć žene dođe do Dinama, nego je ostao da bude rezervni golman u Lokomotivi u Zagrebu. Njih dvoje pokušavaju da dobiju dete i svakodnevno se mole Bogu da im i on pomogne da dođu do naslednika. Međutim, to nije išlo baš lako i Bog nije uslišio njihove molitve tokom narednih 5 godina. Bianka je bila očajna jer je strašno želela da bude majka. I u tom očajanju ona odlučuje da uradi povećanje grudi. Ni manje ni više uradila je 7. Znači stavila je one prave silikone, odnosno grudi kao recimo Pamela Anderson. I kako sama kaže, od tog trenutka ušla je u Božju milost. Postaje blagonoseća, odnosno trudna, i ona je tu trudnoću iznela do kraja, iako je trudnoća bila teška, i Bogu hvala, dobili su sina. Bili su presrećni. I Bianka i Roman. Zapravo, ona je bila ubeđena da joj je sve u životu krenulo na bolje otkako je povećala grudi. I njihov život se nastavlja tako što žive polunomadskim životom zbog obaveza i jednog i drugog. Znači, sele se iz grada u grad. U jednom periodu oni godinu dana žive i u Rijeci. To je bilo 2018. godine. Posle toga se ponovo vraćaju za Osijek, pa ponovo za Zagreb i tako je to funkcionisalo na toj relaciji. Naravno, Roman je branio u nekim nižerazrednim fudbalskim klubovima, ona je sve bolje i bolje izgledala i sve lepše i lepše svirala violinu. Bianka u septembru 2019. godine otvara firmu koja se zove Bianca et Spiritus Sancti. Ta firma se bavila u stvari duhovnim seansama i duhovnim isceliteljstvom. Zapravo, ona postaje jedan posrednik između Boga i vernika i smatrala je da ona svojom muzikom duhovno isceljuje ljude. Specijalno za tu firmu napravila je jedan mail koji je glasio Bianca Magdalena. Inače, kao što znamo iz Biblije, Marija Magdalena je zapravo grešnica koja je postala svetica i jedna od najomiljenijih Hristovih učenika. Sad, da li je Bianca nešto grešila u svom životu, ja to sada ne znam. Ali da je verovala da je Hristova miljenica, verovala je. Zapravo još uvek veruje, Bogu hvala. Ta firma je zapravo bila registrovana na adresi stana u kome je živela, ali je funkcionisala na jednoj sasvim drugoj adresi, gdje su se održavale te seanse i grupne terapije. Bianca je naravno od tih seansi i zarađivala, jer zašto bi neko otvorio firmu i da se bavi tim poslom, a da nema nikakve finansijske dobiti. Bianca je sebe smatrala uspešnom preduzetnicom, međutim kada je počela pandemija korone, ljudi su prestali da dolaze na te grupne seanse iz straha od zaraze. I Bianca je morala da se preorijentiše na drugi vid prihoda i pridružila se svom suprugu u pevanju po trgovima. Oni su pevali na trgovima zapravo pesme poznatih izvođača koje su prepravljene tako da slave Boga. To su bile i pesme Bijelog dugmeta, bile su pesme recimo poznatih američkih zvezda kao što je Frank Sinatra, zatim Olivera Dragojevića i maltene nema od hrvatskih poznatih zvezda koji nije prerađen u tom stilu pevanja da veliča lepotu i moć Boga. Mogu slobodno reći da je ova žena zapravo kao mačka koja se uvek spremno dočeka na noge. I naravno tako su Roman i Bianca počeli svoje nastupe po trgovima i nosili su obavezne maske, a Bianca je zapravo zapala za oko nekim novinarima zbog izgleda njene maske.
Ona je imala masku, znači onu zaštitnu preko lica, gdje je na levoj strani pisalo je Gospo, odnosno Marijo zaštitnice hrišćana, moli za nas, a na drugoj strani maske, odnosno na drugom obrazu, bio je lik Bogorodice, odnosno Device Marije. I u raznim časopisima objavljene su njene fotografije. Ona je faktički postala na neki način zvezda ne samo u Zagrebu gdje je uslikana od strane novinara, nego malte ne u čitavom regionu. Muškarci ne samo da su se divili njenoj masci, oni su se divili zapravo i njenom bujnom poprsju koje spada među najveće na Balkanu. I tako je Bianca postala popularna, naročito na društvenim mrežama. Tu svoju popularnost je ona itekako znala da iskoristi. Međutim, u celoj toj priči njen suprug Roman se osjećao veoma izostavljenim i ona je odlučila kako će ga podržati da i on na neki način izađe iz anonimnosti i da postane zvezda. I ta prilika im se ukazala vrlo brzo u jednom popularnom takmičenju u Hrvatskoj koje se zove Super Talenat i održava se maltene svake godine. Tu se prijavljuju učesnici koji smatraju da imaju talenat za pevanje, koji smatraju da su talentovani za muziku, ples ili neki drugi vid show biznisa. Recimo nešto slično onim takmičenjima iz Sjedinjenih Država. Na ovom takmičenju Roman je nastupio sa jednom poznatom pesmom koju je svojevremeno izvodio Frank Sinatra, a kasnije i Elvis Presley. Bianca ga je naravno pratila na violini. Kako je počelo izvođenje pesme, on je dosta agresivno nastupio u pevanju. Od samog početka njegovog nastupa i izlaska na scenu došlo je do problema. Moje mišljenje je da je Roman u tom trenutku zamišljao da sedi na nekom trgu, kako je ispred njega šešir i kako se u tom trenutku ubacuju novčići slučajnih prolaznika, jer je bio u prevelikoj tremi. I dobio je još 3x-a, a to je značilo direktnu diskvalifikaciju iz takmičenja. Njegova supruga je svirala, mogu da kažem, kako je znala i umela. Po meni ništa tu nema maestralnog, jer nisu pratili jedno drugo na pravi način i kada je predsjednica žirija isključila zvuk, oni nisu hteli da napuste binu, nego su nastavili da sviraju i pevaju i dalje. I produkcija je poslala obezbeđenje da ih izvede napolje. Naravno,
Oni su došli i zamolili su Romana i Bjanku da napuste binu jer je za njih takmičenje završeno. Prema pravilima licence vi ste sada gotovi za 4. Sada ćemo obaviti jedan lijepi razgovor, pišete komentare. Može, to je bilo to. Prvo, vrlo nekulturno i nepristojno se obratio predsjednici žirija. Nema problema, slušamo. Ali ako ne želite, mi vas... da dođe, da. Rekao je, ja mislim da se vas sećam kada ste snimali jedan spot u jednoj srednjoj školi, zapravo to je bila srednja turistička škola u Zagrebu. Prišao vam je jedan dečko i počeo je da vam peva o kako ste lepi, o kako vas volim. Da li se sećate tog trenutka? Naravno, začuđena umetnica ga je pogledala i rekla je ne, ja se ne sjećam toga, a onda je on onako bezobrazno odreagovao, pa dobro, ne sjećate se malih ljudi. Zapravo radi se o poznatoj hrvatskoj umetnici Maji Šoput. Ona je rekla ne, ja se tebe stvarno ne sjećam i evo za ovakav nastup od samog početka od mene imaš odmah X. Mi jesmo dali 4x-a, to znači da niste dobili prolaz, da se nama vaše pjevanje ne sviđa, ali i dalje se ponašamo pristojno. Može, slušam vas zašto vam se ne sviđa i to je to. Po mom utisku delim mišljenje žirija jer je stvarno pevao agresivno, zatim da li iz neiskustva ili zbog treme žmurio je, nije gledao ni žiri ni publiku, čak ni svoju suprugu, što je velika po meni uvreda za one koji stoje ispred vas, pa mogu reći i za sve one koji su to direktno pratili putem televizije. Zašto mi se ne sviđa? Jednostavno ne pjevate dovoljno dobro da biste večera za moju ukusu... Vi pjevate bolje od mene, dobro, okej, nemam problema. Znači... Gospodine, malo se stvarno, mislim... Roman se povukao u stranu, ćutao je i dalje je delovao onako agresivno, kao da bi u tom trenutku nekog ubio. Stavio je ruke ovako preko grudi, zažmurio je, kipteo je od besa, dok je Bjanka prišla mikrofonu i obratila se žiriju rečima: Okej, ja sam doktorirala glazbu, znači da se razumijemo, što se tiče ponašanja, slažem se da nije u redu, a što se tiče pjevanja, to vi vjerujte mi da niste kompetentni da kažete da on ne znam pjevati. Dobro. Znači to nije u redu i vjerujte mi da ova emisija, to će sve završiti po svim novinama, znači to je ružno. Trebali ste reći zbog ponašanja, ali nemojte spominjati pjevanje da ne znam pjevati. Ovako, znači ja mislim da to nije pravedno, to nije u redu. To je legitimno vaše pravo. Vi ste došli u emisiju Super talent, pokazati talent, odnosno gospodin suprug. Tako. Mi smo ovdje žiri koji ocjenjuje super talente. Ovdje smo postavljeni... znate, malo bi zbilje bilo pristojno da nas pustite da kažemo, uskakat u rečenicu, to je ono, znate, ja to svoju djecu doma učim da zbilja nije ok. Dakle, nas 4 smo ovdje na pozicijama na kojima jesmo, ocjenjujemo na način kako ocjenjujemo, kandidati nakon što izvedu svoju izvedbu napuštaju ju sa 3 da, 2 da, 1 da, 4 ne. U vašem slučaju to su 4 ne. Ja ću se u ime svih kolega zahvaliti na vašem dolasku. Doviđenja. Ali mene zanima razlog. Znači, nema veze. Ovaj događaj je izazvao pravu buru u hrvatskoj javnosti i štampa je danima pisala o ovome. I ona je za jedne novine izjavila da žiri nije bio u pravu, da od samog početka je osjećala da nešto tu ne štima, da je tu previše negativne energije i ljubomore, jer ona kao doktor nauka zna da njen muž odlično peva i ona se ne bi ponižavala da izađe na jednom takvom takmičenju pred kamerama, da nije sigurna da je njen muž maestralni pevač. Ubrzo posle ovog takmičenja Bjanka postaje predmet interesovanja kompletne hrvatske javnosti. Zato što su novine i televizija stalno pisale o njoj, pozivale su je u razne emisije i gostovanja, gdje je ona na tim gostovanjima detaljno pričala o sebi, o ljubavi prema Bogu, prema Hrvatskoj koju doživljava kao svoju domovinu, iako je poreklom iz Rumunije.
voli najviše na svetu ljude, da ona smatra da je ona na neki način posrednik između Boga i ljudi i da svojom muzikom ona leči zapravo ljudske duše od raznih vidova patnje. A ubrzo je izašla i jedna vest da je neko objavio njene obnažene fotografije i koje su postale pravi hit na društvenim mrežama. I ona je putem sredstava informisanja zamolila određene osobe koje su, kako ona kaže, ukrali njene slike koje je ona slala svom suprugu dok je bila na hirurškom zahvatu oko uvećanja grudi, da prestanu da šeruju iste i da se upristoje i da se ponašaju u skladu sa Božjim zakonima. Sada, pošto je ona imala operaciju 2011. godine, ja ne znam sada kako je ona u tom periodu svom suprugu putem Vibera slala te obnažene fotografije, jer ipak u tom periodu to nije bilo baš tako pristupačno. Doduše, bili su oni BlackBerry telefoni, ali za Viber baš nešto i nisam siguran. Jer u tim godinama, koliko se sećam, BlackBerry je bio jako skup, koštao je između 2.500 i 3.500 dolara, zavisno koja je varijanta. Tako da mi deluje prosto nemoguće da su ona i suprug razmenjivali intimne fotografije BlackBerryjem, a novac su zarađivali tako što su pevali po trgovima. Ali dobro, to je moje mišljenje. Znači, za 2 telefona trebalo je čitavih 7 soma dolara. Doduše, i sedmica povećanje grudi je koštalo tada 7.000 dolara, pa možda neko sa zvučnim imenom i prezimenom je kupio i pomenute BlackBerryje, tek da se nađu, radi razmene, da se vide grudi kakve su. Bilo kako bilo, posle tih škakljivih fotografija, Bianca odlučuje da ona i njen suprug sa detetom napuste Hrvatsku, i ne samo Hrvatsku nego i Evropu, i da odu za Sjedinjene Američke Države, jer, kako kaže, to je jedina zemlja na ovom svetu koja joj može pružiti prave uslove da ona usavrši sebe u sviranju muzike, da snimi novi album, ploču, i da se ozbiljnije posveti svojoj karijeri, šta god to značilo. I baš u tom periodu njenom suprugu Romanu je isteklo zdravstveno osiguranje i ona mu je rekla da nema potrebe da ga produžuje, jer za 2 meseca idu za Ameriku. A vreme do odlaska za Sjedinjene Američke Države provešće u Rijeci, gde će se Roman baviti pevanjem po trgovima, jer imaju lepo radno iskustvo iz ovog grada gdje su živeli jedan period života od godinu dana. I tako su oni krajem januara 2022. godine prešli iz Zagreba za Rijeku, iznajmili su jedan apartman i počeli su u njemu da žive, pripremajući se za svoj odlazak za Sjedinjene Države, gdje su planirali da provedu najmanje 2 godine. Inače, Bianca, najverovatnije iz straha da će joj silikoni eksplodirati zbog pritiska u avionu, odlučila je da za Sjedinjene Američke Države otputuju tako što će autobusom otići do Hamburga, a iz Hamburga za Sjedinjene Američke Države čuvenim kruzerom Queen Mary 2, čije putovanje traje čitavih 10 dana. Od Hamburga do Njujorka. Inače, povratna avionska karta za Njujork po osobi košta 500 eura, a karta na kruzeru, i to u jednom pravcu od Hamburga do Njujorka, košta 1500 eura po osobi. Znači, njihovo putovanje za njih dvoje i dete trebalo je da košta 4500 eura, što i nije baš mala lova. Planirani datum isplovljavanja je bio 13. februar, što je inače i rođendan Romana Brnade. I Bianca, kao poslovna žena, da ne bi platila toliko veliki iznos putovanja, sa menadžerom ovog broda dogovorila je da svake večeri nastupa na tom brodu, kako bi smanjila putne troškove.
Kao što sam već rekao, ovo je žena koja se snađe u svakoj prilici. I zbog tog dogovora koji je imala oko njenog nastupa na brodu, ona je provodila dane u apartmanu tako što je non stop vežbala sviranje i pevanje. Njoj je društvo pravio njen sin, dok je Roman svakog dana odlazio ujutru na trčanje da bi ostao u onoj pravoj sportskoj kondiciji. Po dolasku bi se istuširao, presvukao i posle doručka uzeo bi svoje pojačalo i odlazio bi na trg u gradu da peva. I onako postao je opšte poznata faca u gradu, svi su ga znali. Još se sjećam onih riči, da mi uvijek priča čača. Nemoj sine niko riči, ovo je kamen, maslina i drača. Nek te rani korak drugom, kaplja vino srno soli, nek ti kuši bude stina. Mnoge građane je čak i iritirao svojim preglasnim pevanjem verskih pesama. Kak se zoveš? Živa i zdrava bila, Roman Brnada. Gdje si dobio ovako lijepi glas? Koliko dugo već se baviš pjevanjem? U Hrvatskoj. U Hrvatskoj. Voliš Hrvatsku? Voliš Hrvatsku? A? Gle, odrastao sam u Turopolju, kako neću voljeti Hrvatsku. Samo malo tamo dalje u ovom. Kad se sjetim, suza krene, zamirišu spomene, svake stope rodnog kraja i narodnih običaja. Prepozna ljepotu tvoju, što probudim ljubav moju. Kad sam s tobom, srce moje kuca jače, veliko je. Pa koje ti je umjetničko ime? S kojim imenom? Roma. Roma. Mogu sad pokazati svoj mobitel. Dobro. Ako vas zanima, da. Nema problema. Ajde. Ako ga nađeš. Znači, ovo je moj novčanik. Dobro. Evo, znači, nema muljanja. Znači, evo, sve ćemo snimiti. Dobro, nemaš tu love, ali čekaj, ovdje su ti... Ne, presi me, dobro. Tvoji obožavatelji su ti ostavili... Ne, to su dobri ljudi iz dobrog grada. To je, gled, tako je. Jer ovo je, evo, vidi, evo, znači, nema muljanja, znači... Znači, čovjek... Znači, nema, sve, evo, gledajte, to je, da. Sve, znači, nema muljanja. Nema muljanja. Mobitel, evo, molim vas, snimite i mobitel. Znači, pogledajte ovo. To je iPhone neki, jel da? Ma nije, Novi. ovo je samo bitno. Nema SIM kartice, samo hitni pozivi. Samo hitni pozivi. poziv. I 99% baterije. 99%. Samo da mogu nazvati 192. Čekaj, od koga, ko tebe traži ovdje? Ko te traži? A trenutno niko, ali malo prije sam legitimiran ispred Infortanea. Aha. Ljudski smo to riješili, ja sam izgradio kako se zove, osobnu. Oni su ga redovno prijavljivali policiji za narušavanje javnog reda i mira, zbog čega je on potpuno bio besan i van sebe. Neke, zašto ne, pa nek ljudi vide. Aha. Snimi sve, šta sad, nema. Da ti neko, ako slučajno neko želi ovom čovjeku... Neko traži, evo, tu sam. Okej, dobro, bravo. Prvo gledaj koliko je tu ljudi. Niko još nije okrenuo 192. I on bi posle tih svojih nastupa na trgu odlazio u pučku kuhinju da uzme porodično sledovanje hrane za taj dan. I moram napomenuti da je i ta pučka kuhinja bila u organizaciji Katoličke crkve u Rijeci. U toj pučkoj kuhinji upoznao je 68-godišnju Darinku Krivec, koja je zapravo bila jedna umirovljenica, odnosno penzionerka, koja se doselila iz Ivankova
u Rijeku i zamenila je Slavoniju sa Primorjem, gdje se pričalo da u Rijeci ima i svoj mali stančić u kome je živela. Meštani Ivankova zapravo nisu dobro poznavali Darinku. Vidjeli bi je doduše ponekad kako prođe biciklom pored kuće njene majke, koja je bila neodržavana i zarasla sva u korov. Ta kuća se inače nalazi u zaseoku Đavolaš u Ivankovu. Darinka je bila žena koja nije imala supruga, nije imala dece i Darinka je po odlasku u penziju došla u Rijeku da bi živela što dalje od svojih poznanika iz Ivankova. Međutim, njena penzija nije bila dovoljna da bi ona živela od prvog do prvog. I zato se i ona hranila u pučkoj kuhinji. Neki Riječani tvrde i govore kako su je i vidjeli na ulici kako prodaje pletene čarapice i one patofnice, vusuklice i tome slično. Bilo kako bilo, ova žena je teško preživljavala u ovom gradu, a njeno prijateljstvo sa Romanom za mene je tek ekstremno čudno. Zašto su se to dvoje uopšte sprijateljili? Sad, postoje dve teorije. Po jednoj teoriji, kako pričaju poznanici ovo dvoje ljudi, moguće je da su se upoznali još 2018. godine kada je Roman živeo godinu dana u ovom gradu. Međutim, to nije tačno. Njihovo poznanstvo potiče iz ovog novijeg perioda, zapravo sadašnjeg Romanovog dolaska u Rijeku. I mislim da ga je ona, znajući iz narodne kuhinje, viđala na trgu kako peva, da je bila dirnuta tim njegovim verskim pesmama koje veličaju Boga, da je vidjela da on i nije neki talenat za pevanje, ali njegova volja da zaradi novac kako bi prehranio porodicu je u njoj izazvala neko sažaljenje prema ovom mladiću. Po drugoj teoriji, ona je njega znala samo iz viđenja u narodnoj kuhinji i kada ga je vidjela kako peva na ovom trgu gdje je bilo baš hladno, ponudila mu je da uđu u obližnji kafe kako bi popili čaj ili kafu. Ja lično ne znam koja je priroda ovog poznanstva i lično neću u to ulaziti, ali generalno za mene njihovo druženje je ekstremno čudno. Ako vi imate neko saznanje o prirodi ovog druženja, molim vas, napišite mi to u komentarima. Tog dana, znači 6. februara, Roman je kao po običaju ustao i otišao je na trčanje na obližnjem stadionu. Po povratku bio je onako umoran, presvukao se, supruga je već bila ustala i Bjanka ga je pitala: Romane, zašto deluješ tako pospano, da nisi možda prethodne noći pio alkohol? Što je on rekao: ne, nisam pijan, idem sada na trg da bi pevao. Uzeo je svoje pojačalo i otišao da radi. Još je naglasio: trudit ću se da dođem na vreme kako bi doneo ručak. I otišao je. Kako je finansijski prošao na trgu prilikom tog pevanja, ja ne znam, ali je on u jednom periodu dana sreo navedenu Darinku Krivec, koja mu je predložila da odu do kafea Pin da bi popili čaj. I on je to prihvatio. Negde oko 14:15 njih dvoje su ušli u kafe Pin, koji se nalazi na Korzou u ovom gradu. Seli su, naručili su kafu i jedan i drugi, što je odmah konobar naravno i doneo, i u tom trenutku je čuo kako ga Darinka pita: Romane, da li ćeš kasnije kod mene na ručak? Na što je on potvrdno i odgovorio. Zato je konobar stekao utisak da se njih dvoje znaju duži vremenski period. Popili su kafu i negde oko 2:50 Darinka zove konobara i plaća istu. Kafu je platila Darinka, a
Roman je onda naručio čaj za oboje. I dok je konobar kuvao čaj, Roman je tada iznenada klonuo i malte ne zadremao, kao da je u nekom narkomanskom stondu i ispuštao je čudne zvuke. Kada je konobar doneo čaj, on ga je onako prodrmao i rekao je: gospodine, da li treba da pozovem hitnu? U tom trenutku se Roman trgao i onako je bezobrazno i glasno odbrusio konobaru: samo probaj da mi pozoveš policiju. On je samo podigao ruku, okrenuo se i vratio se u šank da bi dalje radio svoj posao. Roman, dok je ispijao čaj i pričao sa Darinkom, zapalio je cigaretu. Posle 10 minuta Roman je konobaru rekao da mu donese račun za čaj i dok je kelner kucao račun, čuo je kako je za stolom ovo dvoje ljudi nastao problem, jer navodno je Romanu nestao novčanik. Pogledao je, znači, u pravcu njihovog stola i video je kako oni preturaju po nekim kesama, tražeći novčanik. I po izjavi konobara, Roman je iz samo njemu znanih razloga skočio, uhvatio je Darinku za glavu sa obe ruke, počeo je da je trese i počeo je da viče na nju: kurvo, zmijo, kaži gde mi je novčanik. Konobar je tada pritrčao, pokušao je da razdvoji ovo dvoje ljudi, međutim nije uspeo. U tom trenutku je pritrčao još jedan konobar i još jedan gost koji se tu nalazio. U tom trenutku je Roman uspeo i da Darinku jednom udari u predelu lica, od čega je ona odletela i pala na pod. Roman je divljački razbacao u onom guranju trojicu mladića, od kojih je jedan uzeo telefon i istrčao napolje. Jednom rukom je držao vrata kako niko ne bi izašao, a drugom je zvao policiju da prijavi šta se događa. A šta se događalo za tih 10-15 sekundi dok je on zvao policiju, to je pravi horor. Roman je onu dvojicu konobara razbacao oko sebe, prišao je nesrećnoj Darinki i počeo je da divljački skače po njenoj glavi. Tom prilikom se držao za šank i celom svojom težinom se obrušavao na nesrećnu ženu. Skočio je po njoj 10 puta, iako je i onaj prvi skok za nju bio potpuno fatalan. Ona je posle prvog skoka već bila mrtva. Njena lobanja je apsolutno bila smrskana. Nakon toga, sa osmehom na licu prilazi vratima, otvara ih i prosto mladića koji je stajao na vratima da ne bi niko izašao dok zove policiju, odgurnuo ga je i odleteo je, kako je i sam rekao, kao konfeta. I Roman se trčeći uputio u nepoznatom pravcu. 5 minuta posle toga dolazi policija koja radi uviđaj, saznaje šta se desilo i počinje potera za Romanom Brnadom. I dok je policija radila uviđaj, konobar je rekao da je kamera koja se nalazi u lokalu sve snimila. Svi su se u tom trenutku pitali gde bi mogao da ode Roman i krenula je potera za njim. Nije dugo trajala. Posle 10 minuta čuo se glas dežurne policijske službenice iz policijske stanice u Rijeci, koja je rekla da je upravo tražena osoba potpuno gola ušla u dežurnu službu. I faktički time se završava potera. Ovaj mladić je uhapšen zbog teškog ubistva i tužilaštvo je stavilo član za koji je predviđena kazna od 10 do 40 godina zatvora. Naravno, svi su bili u šoku. Česti gosti tu u kafiću. I popili su kavu i čaj. I posle toga šta je bilo? Glavno on je skočio na nju, za šankom, skočio je na nju i hvatio je za lice i uvukao je tamo iza šanka. I sad je on nju navodno svoj zgrebu. Tako da je žena umrla u sekundi. Poznao sam ovoga mladića što je kaže ubije tu ženu. Nju nisam poznao i
Šokiralo me, iznenadilo me to što se dogodilo. U tom momentu sam ja bila vani jer sam pobjegla od straha. Ja sam gledala da ženu ubio. U šoku je bila i Bjanka kada je čula kucanje na vratima, znala je da to nije Roman i kada je otvorila vrata stajali su policajci. Rekli su šta se desilo i ona je bila šokirana, kao i svaka normalna žena. Ona je naime rekla da prosto ne veruje šta čuje i da ne može da shvati da je to njen suprug uradio jer on nikada nije bio agresivan. Ni prema njoj, ni prema detetu. Također je izjavila da je u njega najverovatnije ušao neki zli duh, da je to delo samog đavola i da bi nad njim trebalo izvršiti egzorcizam. Posle zadržavanja od 48 sati u policiji, tužilac je Romanu odredio pritvor do 30 dana. U tom periodu je Roman i saslušan pred sudijom i pred tužilaštvom, gde je izjavio da je on morao da ubije Darinku Krivec jer je zbog finansijskih razloga prihvatio ponudu jednog sportskog moćnika, tačnije Zdravka Mamića, već pomenutog bivšeg direktora fudbalskog kluba Dinamo, koji mu je navodno obećao veliki novac ako ubije ovu ženu. Sada, ja mislim da to totalno nema veze sa životom. Naravno, to je pomislilo i tužilaštvo. Došli su do zaključka da ova njegova izjava je izjava jednog totalnog poremećenog uma i da to nema veze sa zdravom pameću i istraga oko toga dalje nije ni vođena. Tužilaštvo je podnelo svoju traženu kaznu sudu, međutim i odbrana je podnela određena dokumenta, naravno dobio je advokata po službenoj dužnosti jer nije imao novca, koji je doneo dokumentaciju iz svih klinika gdje je lečen zbog psihičkih problema. Ustanovljeno je da ovaj mladić treba da ide na kompletno veštačenje od strane psihijatrije kako bi se utvrdilo da li je uopšte bio uračunljiv u momentu izvršenja ovog krivičnog dela i naravno to je i urađeno. U zatvorskoj bolnici ovaj mladić je podvrgnut psihijatrijskom veštačenju i došlo se do zaključka da je on bolestan i da je bio neuračunljiv u tom trenutku. Naravno, sud je odmah maltene po kratkom postupku doneo odluku da ovo lice ne može biti sudski gonjeno za izvršenje krivičnog dela ubistva i određena mu je mera lečenja do izlečenja. Što znači da na svakih 6 meseci konzilijum će odlučivati da li će Roman Brnada ostati u bolnici zatvorenog tipa ili će biti pušten na slobodu. Faktički, Roman može na jednom od sljedećih veštačenja da izađe kao slobodni građanin Republike Hrvatske. Međutim, za ovako teško delo ubistva do sada se nikada nije desilo da je neko izlečen i od strane ovog konzilijuma oslobođen maltene pre svoje smrti. Posle ovog nesrećnog događaja Bjanka Kolompar se vratila u Zagreb, gde i dan danas živi sa svojim detetom, brine o svom suprugu koji se nalazi u duševnoj bolnici, moli se Bogu stalno svakog dana za njega i za njegovo izlečenje, a moli se i za druge ljude putem jedne emisije koja se zove Zlatna Zora, gdje je Bjanka jedan od voditelja. U okviru te emisije Bjanka se bavi sljedećim tehnikama: vidovitošću, akašom, prekognicizmom, viskom, Lenormand astrologijom, numerologijom, tarotom, bacanjem kocki, Yi-Jingom, energetskim čišćenjem, bioenergijom i glazbenom terapijom. S obzirom da je ona veliki vernik, a i miljenik nekih crkvenih velikodostojnika, ja ne znam
kako oni sada gledaju na sve ove tehnike kojim se Bianca bavi i da li su one dozvoljene od strane katoličke crkve. Koliko je meni poznato, nisu. Ako jesu, ja se izvinjavam i vi me ispravite u tome. U svakom slučaju vremena su teška, pa izgleda da čak i najveći vernici moraju na sve moguće načine da doprinesu kućnom budžetu, pa makar sklopili i pakt sa đavolom. Meni je najčudnije u ovoj priči zapravo druženje između Darinke i Romana. I zašto je Roman prihvatio da ide kod nje na ručak ako je obećao svojoj supruzi da će na vreme doneti hranu iz narodne kuhinje? Takođe mi nije jasno zašto ovaj mladić, koji je još uvek znači u najboljim godinama u braku, nije nastavio svoje uredno lečenje. I odgovor leži samo u jednom, a to je seksualni odnos. Šifru i dijagnozu koju je on imao i lekove koje je on trebao da pije izazivaju impotenciju. S obzirom da je imao suprugu kakvu je imao, hteo je da bude i sposoban za nju. I svega je to odvelo u neki sasvim čudan i samo njemu znani svet. Sve porodice koje na nesreću imaju lica koja se leče od psihijatrijskih problema, odnosno psihički nisu najbolje, trebaju da vode računa o svojim ukućanima i pacijentima, kako ne bi naneli neko zlo sebi, a ne daj Bože i članovima porodice, ili kao što se u ovom slučaju desilo, nekoj potpuno nevinoj osobi. Mogli su to da budu, recimo, i neki učenici koji čekaju u tom trenutku đački autobus da odu do škole, a on je slučajno tu naišao i jednostavno je uhvatio njihov pogled koji je u tom trenutku za njega bio preteći ili omalovažavajući. Ova lica se kriju iza ljušture, odnosno iza maske nekog vernika. Zapravo oni su svojom bolešću ubeđeni da veruju u Boga i da su Bogom dani da obave neku misiju. Nažalost, ovog mladog bračnog para, a rekao bih i lepog, zbog neadekvatnog lečenja, njihova porodična idila i brak je uništen. Ja ne verujem da će se Romanovo lečenje završiti brzo, ali verujem da će mnogi ljudi koji ovo čuju voditi malo više računa o svojim ukućanima koji su bolesni od ovakve vrste bolesti. Nažalost, ima mnogo onih koji su i na visokim položajima i misle da su Bogom dani, a i ne shvataju da treba da se obrate psihijatru. Nije sramota ići kod neuropsihijatra, iako oni imaju dovoljno para za kvalitetno lečenje u ustanovama zatvorenog tipa. Ovom prilikom takođe bih hteo da se zahvalim mojoj velikoj prijateljici Magdaleni Krvavac iz Hrvatske, koja je inače magistar forenzike, za informacije koje je podelila sa nama i nadam se da ćemo sarađivati i u buduće. Magdalena, divna si. A vi, dragi prijatelji, ako imate odgovora za bilo koje pitanje koje sam postavio u emisiji, napišite u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.